Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How's your life today? Good? Alhamdulillah. Thanks God. Okay, welcome back with me, Ais Mariati, with the English lesson for grade 12. To start the activity for today, would you please to pray in advance? Start. Finish. Okay, class. For checking the attendance for today, I have sent Google Form through your WhatsApp group. Would you please to fill it to show you are present today? Okay, thank you very much for all of you have filled Google Form. And now, as we know that, we had completed the material about procedure tax. And now we are going to continue to the new material. Ya, what's that? Ibu tidak akan kasih kamu tahu dulu ya. Okay, but before that, I have some question. Do you like singing? Okay, you must like singing, right? Okay. Who is your favorite singer? Do you have favorite singer? I think all of you have favorite singer. Is it from Indonesia or from abroad? Oh, cool, Justin Bieber. Oh, Nicki. What is Nicki? Luar biasa ya. Adele, okay. Me too, I like Adele. Okay, Rich Brian. Okay, ternyata luar biasa ya. Kalian juga suka lagu-lagu barat. Okay, and that's cool. Ya, itu bagus karena pada pagi hari ini, ya, we are going to show you a video. Ya, check it out. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never.
Okay. Do you like the song? Is it interesting? Oh yes, Shagar, amazing. Thank you. I think all of you must like the song. Dan ini salah satu lagu favorit Ibu ya. Luar biasa lagunya. And this is one song you know. I think it's in what movie is it? Who knows? Tadi di akhir sudah ditayangkan itu di film The Greatest Showman. Ya. Okay. Talking about this song, I have some question. What is the title of the song? Okay, would you please write your answer? What is the title of the song? Okay, Nurul, thank you very much. You have the answer Never Enough, yeah, and you are the first one to answer my question. Bagus sekali Nurul, itu lagu judulnya Never Enough. Okay, and then do you know what is about? What is the song about? Would you please write your answer? Coba kalian jawab apa? Okay, let's see. Leah, song is a musical composition meant to be performed by human voice. I mean, not the song, but Never Enough. Never Enough itu tentang apa itu ya? Okay, let's see Nurul, someone who is very valuable in someone's life. Okay, yeah, good try, someone. And then Akmal, never feel enough about someone. Okay, cool. Akmal, never feel enough about someone. And then this song means someone who really loves someone else and feels that all the achievement in this life will never be enough for him if someone he loves. Oh, that's very nice. Good job. Thank you very much for Mita Yolanda. Okay, I think you have a good comprehension about this song. Bagus sekali, kamu cukup memahami tentang isi atau konten dari lagu Never Enough. Itu benar. Jadi intinya lagu Never Enough itu tentang kecintaan seseorang terhadap orang lain yang begitu sangat mencintai. Kalau jika dia meninggalkan maka tak ada bandingannya, tak akan cukup dengan menara emas, tak akan cukup dengan apapun yang didapat dalam kehidupan ini. Begitu, bagus sekali. Oke, kenapa Ibu kasih tayangan lagu di sini? Karena pada pagi hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran seperti yang berikut ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui pembelajaran live streaming ini, peserta didik dapat menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMA, MA, SMK, MK, MAK, sehingga mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja, SMA, MA, SMK, MAK secara efektif dan kreatif. Ya, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak akan mungkin semua tercapai pada pertemuan pagi hari ini, tapi kita hanya akan memfokuskan pada beberapa poin saja. Ya, dan nanti kita akan lihat di sini untuk melengkapi materinya. Mungkin nanti kita akan lengkapi di pertemuan minggu depan, begitu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, what do you know about the song? Ya, kalau Ibu di sini menampilkan pengertian yang Ibu ambil dari Kamus Webster, Merriam-Webster Dictionary. Nah, Ibu kasih clue di sini. Kira-kira menurut kalian, what is song? Song are lyrics made by someone to express feelings which have rhythm, tone, and other elements. Okay, Nurul Ania, thank you very much. You have a good answer about the song. And then Leah, song is a musical composition
meant to be performed by the human voice. Ya, oke, luar biasa. Ya, song is a musical composition. Good. And then song itu siapa? Lia ya. And then Bella Dinul Haq. Your answer, song is a combination of human voice and musical instrument to express what he feel. Oke, benar sekali ya. Jadi di sana kalian sangat memahami ternyata ya, dan mudah-mudahan nanti some of you could be a composer, right? Okay, and the last, let's see. Song is a lyric that describe a person's feelings. That's right, feelings ya. Anyone who make song ya must express their feeling. Pasti mereka mengekspresikan perasaan mereka. Okay. As from Merriam-Webster Dictionary, there are some definition of song. For the first one, a short musical composition of words and music. Ya, seperti dalam kamus juga disebutkan bahwa song itu adalah komposisi musik pendek yang berisi dengan kata-kata dan juga musik. Ya, jadi lagu itu selalu terkait dengan musik. Dalam bentuk apapun itu musiknya. And then the second one, a melody for lyric poem or ballad. Ya, bisa juga song itu dikatakan adalah sebuah melodi. Ya, poem itu syair, lirik syair, ya, or ballad atau lagu. And then a poem is set to music. Ya, intinya lagu, song itu adalah syair yang mudah di set, ya, yang mudah disetting atau mudah di aransemen dengan musik, begitu ya. Okay. And then let's see the detail about the song. Yeah, you could read the material here. The song is a poem that is pronounced according to a certain tone. Tadi ada yang jawab ya, udah ngerti ada tone. Jadi intinya yang diucapkan, ya, tone, certain tone, and then rhythm, ada ritme, and then time, and then melody for harmony, form harmony, I mean not for, yang membentuk harmoni. And then the song is often also referred to as a song, which means the composition of tone or sound art in the sequence combination. Ya, ada kombinasi. And then the temporal relationship usually accompanied by a musical instrument to produce musical composition that have composition and perfection using rhythm. And the rank of rhythmic notes or sound is also called song. Ya, and in versi bahasa kalian silahkan baca. Jadi intinya kalau lagu itu adalah syair yang dilafalkan sesuai dengan ada nada, ada ritme, ada biramanya, begitu ya. Karena tidak semua syair yang tidak berirama, yang tidak beritme itu tidak bisa dikategorikan lagu, ya, sehingga membentuk harmoni. Nah, dan kadang-kadang begini ya, di dalam lagu itu kadang ada lagunya saja atau ada musik. Nah, di sini dijelaskan di bait terakhir, di kalimat terakhir, dan ragam nada atau suara yang berirama itu juga disebut dengan lagu. Ada kan misalnya ada instrumen, ada ya. For example, like Kenny Z. Ibu sangat suka sekali dengan artis Kenny Z. Ya. Kira-kira ada yang tahu Kenny Z itu dia keahliannya di bidang apa? Who knows? Ada yang bisa jawab? Yang kayak gitu. Oke, I don't know. Nggak ada yang tahu. Oh ya, karena terlalu ini ya, tidak nyambung ya, karena itu zamannya ibu ya, udah lama banget. Ya, itu dia artis saxophone atau apa itu ya? Ya, pokoknya alat musik ya. Dan dia menyanyikan lagu-lagu yang sangat terkenal. Luar biasa. Kalau nanti silakan browsing, tonton deh di YouTube ada. Okay, and then theme of the song. Cut dulu Pak Yogi, aduh yang minum. Okay,
And then let's see what is the theme of song. Ya, di sini there are some kinds of theme of song. Kira-kira ini tentang apa ya? Ada friendship, ada love, ada independence, ada loyalty, ada honesty, ada sacrifice, solidarity, and tolerance. Ya, itu tema. Tema inti dari song dari lagu itu. What is friendship? Friendship, ada yang tahu apa friendship? Ya, persahabatan, oke. Yang lain nih mana nih? Akmal, oke. Teman, syagar. And then, what do you like most dari jenis-jenis tema di song ini? Ada yang bisa kasih tahu sama ibu? Oke, tolerance. Oke, love them. Oke, cool. Pastinya suka ya dengan love. Ada friendship, persahabatan, love, percintaan, independence, kemerdekaan, kebebasan, and then loyalty, kesetiaan, honesty, kejujuran, sacrifice, pengorbanan, solidarity, solidaritas, kesetiakawanan, and then tolerance, toleransi. Okay. Next, some of you may be asked about the goal of the song. Yeah, the goal of the song is the same as the social function of the song. Okay, let's see. The first one is to entertain the listeners. Jadi yang pertama, fungsi dari lagu itu to entertain the listener. What is entertain? Entertain. Who knows? What is entertain? Come on, hello. Adakah di sana kalian? Gak ada sinyal atau gimana nih? Oke, thank you Muhammad Alfred. Hiburan, benar, hiburan. Kalau to entertain berarti apa? Mita, menghibur, betul ya, menghibur, betul sekali. Jadi intinya yang pertama fungsi dari song itu menghibur, untuk menghibur. Who is entertained here? Of course, the listener. Ya, sometimes the listener, sometimes the viewer, ya, begitu. And then the second one, to teach moral value through the lyric of the song. Okay, moral value. What is moral value? Who knows? Siapa yang tahu apa itu moral value? Come on, jangan nurul terus yang lain. Nilai moral, Akmal, good job ya. And then Bella, nilai moral, that's right ya. Moral value is nilai moral ya. Nilai moral ataupun what is the message we could take from the song. Apa pesan yang bisa kita ambil dari lagu tersebut. And then the third one, to provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life. Jadi di sini intinya menyediakan cara untuk mengelola hubungan antara our public. Public itu apa public? Public. Masyarakat umum, ya. Okay, and private emotional life. Jadi kehidupan emosi pribadi. Begitu ya. Karena orang yang menyampaikan lagu itu sebenarnya ingin mengekspresikan, want to express her feelings or their feelings to others, to the audience. Okay. And then to express personal feeling and culture values. Ya, to express personal feeling ini menggambarkan perasaan pribadi. And culture values, ya, nilai budaya.
And I think all of you could see on any kinds video on TV or on YouTube. I think you could get there. Banyak sekali setiap penyanyi dari berbagai negara, dari berbagai suku bangsa, pasti mereka akan membawa nilai budaya, nilai dari bangsanya sendiri atau dari budaya-budaya di kehidupan dia. Begitu ya. Di Indonesia banyak, kalau misalnya orang Jawa banyak dikasih aransemen yang, masih ingat ya dengan lagunya apa sih tuh? Yang lagu Lati itu. Nah, itu kan ada aransemen musik Jawanya. Ya, itu menunjukkan culture value. Culture value dari lagu tersebut. Dia menunjukkan, oh ini berarti yang bikinnya juga orang Jawa ya. And then to give someone to not only shares their emotion with others. Jadi bukan hanya meng-share emosi mereka dengan orang lain, but also to have an emotional connection that just can be experienced in any other way. Jadi intinya bukan hanya ingin menunjukkan, jadi dia itu ingin mengekspresikan yang tidak bisa diekspresikan dengan apapun gitu ya. Kalau lewat lagu kan bisa, ya. Bisa kadang-kadang kita ingin berekspresi, kita tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan apapun, tapi lewat lagu bisa ya menyampaikan itu. Okay, that's all for social function or the goal of the song. Itu tujuan atau fungsi sosial dari lagu. Okay, and then we are going to go to general structure of song. Ya, structure of song is, kalau di dalam teks itu ada susunan teks ya. Ada orientation seperti kalau dalam teks naratif ya, begitu. Di dalam lagu juga ada susunan dari lagu. Ya, the general structure of song is like this. Okay. The first one, there is intro. Ya, intro. It is the introduction establishes melodic, harmonic, and or rhythmic related to the main body of the song. Ada introduction. Ya, introduction ini kalau di dalam lagu itu biasanya kita akan dengerin dulu musik. Ya, sebelum masuk ke lagu itu ada musik dulu, kayak openingnya gitu. Nah, itu namanya intro. Nah, di sebelah mana? Pasti itu ada di kalau intro di awal lagu. Pada saat kita akan mendengarkan lagu kan tidak langsung jreng lagu kayak tadi kan, kita dengar dulu musiknya. Nah, itu di intro. Di intro ini kan ada melodiknya ada, betul? Ada harmoninya ada ritmenya. Ya, yang akan menghubungkan dengan lagu itu sendiri dengan body of the song. Jadi dari inti teksnya kalau di dalam teks yang umum. Begitu. And then the second one is verse. Ya, yang kedua itu verse. Ya, it is the section of the song structure that tells the story. Ya, jadi di verse ini adalah bagian dari lagu yang mulai menyampaikan cerita. Begitu, mulai bercerita, itu mulainya ada di verse. Ya, and then this is the exposition describing the scene or the person or an emotion. Nah, ceritanya itu apa ya? Di sini bisa memaparkan, menggambarkan dari ada scene, ada tempat kejadian atau apa ya, tergantung dari lagunya, isi dari lagunya. There are usually 2 or 3 verse. Kadang-kadang ada yang lebih dari 1 verse, bisa 2, bisa 3. Gitu ya, tergantung cerita dari lagu itu sendiri. Ada juga yang singkat seperti tadi Never Enough, itu cukup singkat. Ya. And then in a row that have the same musical structure. Ya, itu jadi memiliki susunan musik yang sama. And then the same rhyme. Ya, rhyme, the same rhyme, and then poetic measure, but different words. Ngerti nggak di sana?
Jadi kata-katanya berbeda, tetapi ritmenya lagu biramanya mirip, ya hampir sama, the same, sama. And then the second verse builds on the picture pointed to the first verse. Jadi itu antara verse yang ke-1 dan yang kedua itu ya di sana membangun, jadi verse ke-1 yang membangun verse yang kedua. Berarti ada saling keterkaitan hubungan. Begitu. Itu verse. Intinya kalau verse itu berarti mulai cerita lagunya itu tentang apa. Makanya di sini kita untuk mendapatkan tentang apakah lagu itu, kita lihat di verse dulu yang pertama. Biasanya ada di verse. Ya, perhatikan. Terus yang kedua ada chorus of refrain, ya. Kalian pernah dengar ya, biasanya kalau di lagu itu kan ada yang diulang-ulang. Itu intinya ya. Ini sepanjang apapun cerita ini yang disampaikan, intinya itu. Jadi a chorus is the most repeated section. Ada repeated section, bagian yang diulang-ulang. So, it's the easiest remembered. Ini lagu apa yang kamu kenal? Bagian yang paling kamu ingat, kayak yang tadi, never, never, yang itu ya, never enough, gitu kan? Itu kata frase itu yang paling diingat, itu. Ya. And then a chorus is the summary of the song story. Ya, a chorus itu adalah ringkasan dari kisah lagu. Bisa ya, ini ringkasannya dari kisah lagu itu. All the verse have been leading up to the chorus. Nah, tadi verse yang tadi itu leading up, mengacu semuanya ke chorus nanti. Yeah, and usually the part of the song people sing along with. And then a chorus can come at the beginning of the song structure. It can also start in the middle, bisa di awal, bisa di tengah, or come at the end, atau juga di akhir. Ya, in fact, some song don't have chorus at all. Ada juga yang tidak ada chorusnya. Ya, yang seperti apa ya? Nanti kita lihat contohnya. And then some people are usually confused to differentiate between choruses and refrain. Ini supaya bisa dibedakan antara chorus and refrain. Nah, kalau a refrain is any line that repeats in the song lyrics, while a chorus is any group of line that repeat. Jadi, kalau refrain itu yang diulangnya itu barisnya. Ya, barisnya. Ya, jadi yang berulang-ulang itu barisnya. Jadi baris ini diulang lagi, baris ini diulang lagi. Nah, sekarang kalau chorus itu bukan hanya sebaris yang diulangnya, tapi satu grup, satu pada, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda ada satu bait gitu ya. Jadi kalau satu grup yang diulang itu namanya chorus. Kalau satu baris itu namanya refrain. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, and then break. Ya, break itu kan dalam bahasa Indonesia namanya apa coba break? Break artinya? Silakan, ada yang mau jawab? Break istirahat, betul Bella ya. Break itu istirahat. Nah, di dalam lagu juga ada break. Ya, ada juga dan di sini actually a brief rest, tuh kan? Ada rest or pause for the core melody within a song used to add further dimension and excitement. Jadi ada jeda di tengah ini biasanya. Ya. And it may include a quick instrumental solo. Ada instrumental solo itu berarti musik ya, a quick instrumental solo ada musik saja, a drum interlude, or it may be a brief moment of silence. Jadi ada momen-momen sunyinya, or a combination of each of these element, atau gabungan dari semua itu, semua elemen itu, gitu ya. Jadi intinya di break itu ada berhenti ya dengan alat musik ataupun instrumental solo, or
or drum interlude. Begitu, ya. Oke, itu break. And then bridge. Ya. Ada lagi di lagu itu bridge. This is the part of the song that shift. Ya. Bergeser itu kan ya, shift itu. It can suddenly change tempo. Change tempo. Ya, kira-kira change tempo itu maksudnya apa ya? Change tempo. Ada yang tahu? Kalau dalam lagu udah change temponya, itu berarti apa? Ada? Silakan. Tinggi rendah nadanya berubah. Oke, cool. Ubah temponya. Jadi mengubah temponya. Ya, betul sekali. Thank you Nurul, Akmal. Or volume or instrumentation. Ya. The bridge in the section that gives the audience time to reflect on the story. Jadi memberikan kesempatan kepada audience untuk merefleksi the story itu sendiri. Or give them the climax. Nah, kalau dalam cerita itu klimaksnya, puncaknya. Ya, biasanya orang paling heboh di sini nontonnya gitu ya. Or conclusion of the story through verse and chorus. Jadi kalau kita lihat di bridge, ya nanti kita lihat di contoh ya. Bridge can be used to give singer break. Nah nanti biasanya setelah bridge akan memberikan kesempatan kepada penyanyi untuk break. Karena nanti akan masuk setelah bridge itu ke outro or coda. Ya, and this is the end of the road for the song. Ya, jadi ini adalah akhir dari perjalanan sebuah lagu. Ya, it can repeat the intro. Ya, bisa kayak tadi mengulangi lagi intro. Jadi kayak dari awal, ada di awal, and then chorus or refrain as an outro, or a bridge with an instrumental solo. Jadi ini kayak kalau di cerita itu akhirnya, kesimpulannya, begitu. Ya, okay, that's all for the structure of song. Ya, and then setelah ke struktur dari lagu, kita masuk ke language features. Ya, walaupun di sini Ibu tidak akan menjelaskan lebih detail untuk language features, karena ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang language features. But now I'm going to give you a little bit about the explanation or the points only. Ya, Ibu berikan yang poin-poinnya saja. Yang pertama ada rhyme. Ya, rhyme itu ciri khasnya adalah is a repetition of similar sounds. Kalau repetition ya similar sound, intinya ada pengulangan-pengulangan bunyi. Ya, bisa dikenali ya nanti dalam lagu yang bunyi yang diulangi yang mana? Di bagian mana biasa yang diulang-ulang. And then image are used to describe feelings and emotion. Ya, image. Ya, ini untuk menggambarkan feelings and emotion. Nah, nanti yang seperti apa? Ada menggambarkan perasaan dan emosi. And then rhythm is used to create the mood of song. Ada rhythm. Rhythm itu ritme. Ya. Mood of song, mood itu apa? Ada yang tahu mood itu apa? What is mood? Ada yang tahu? Nggak ada? Mood itu suasananya. Jadi ritmenya itu cepat atau lambat, betul ya, suasana hati ya, betul Akmal. Thank you. Suasananya kayak gimana? Jadi ritmenya cepat atau lambat. And then figurative language. Nah, figurative language itu kalau di bahasa kita itu apa ya? Ada yang tahu? Figurative. This is the use of words, phrase, or sentence to beautify or sometimes to hide the meaning. Ya, untuk mempercantik atau kadang-kadang menutupi makna.
Ya, jadi maknanya tidak seperti yang ditulis. Itu namanya apa? Figuratif itu. Kiasan, betul ya, itu kiasannya atau apa ya itu peribahasa, betul, luar biasa Akmal, keren banget. And then denotation and connotation, ya, tahu kalian ya pasti ada denotasi, ada konotasi. Kalau yang real yang denotasi atau yang konotasi kalau real? Denotasi, betul. Kalau yang connotation itu berarti yang unreal, ya. Jadi di dalam sebuah lagu yang berkualitas memang seringkali kita harus memaknai ini maksudnya apa nih. Lagu ini, lirik ini maksudnya apa? Karena di setiap lirik itu terkadang kita harus memaknainya lebih dalam, memahaminya ini maksudnya apa. Karena tidak selalu dimunculkan dalam bentuk kalimat yang denotatif. Begitu. Ya, that's all for language features. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas semuanya? Hello? Masih adakah di sana kalian? Ibu takut ngomong sendiri ya. Oke, thank you. Next, moral value. Tadi sudah dibahas sedikit di awal. Moral value itu apa? Moral value? Masih ingat tadi yang disebutkan di awal? Apa itu moral value? Nilai moral, ya. Nilai moral. Thank you very much Nurul, Nisa, ya Akmal, ya. Ini yang lain pada kemana ya? Gantian dong. Oke. Atau yang lain nggak mau jawab ya? Atau mungkin sinyalnya agak kurang ya. It is what we can learn of the song. Apa yang kita dapat pelajari dari lagu. Moral value could be stated as the message that includes in the song. Jadi intinya dari lagu itu kita bisa, apa yang kita bisa petik hikmahnya ataupun pembelajarannya apa, pesan apa yang disampaikan dalam lagu. Setiap lagu itu pasti membawa pesan, ya, pasti membawa maksud dan itu diharapkan tentunya membawa nilai moral buat kita sebagai pendengarnya. Begitu. Pasti ada nilai moral yang dapat kita petik. Begitu. Oke, that's all for nilai moral. Jadi, I think it's enough for the material. Jadi, untuk hari ini points-nya itu saja dan nanti untuk lebih detail untuk tentang language features dan language features ini harus lebih detail. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk contoh. Kita lihat contoh sebuah analisis. Analisis dari sebuah lagu. Nah, ini Ibu pilihkan The Only Exception, Paramore. Liriknya oleh Hayley Williams and Josh Farro. Nah, kita coba kalian dengarkan lagunya sambil didengarkan. Sambil diperhatikan, di sini ada bagian-bagiannya. Ibu sudah kasih keterangan di sini ada intro, ada verse, ya. Nanti kita akan putar. Nah, sekarang kita lihat dulu lagunya. Nanti baru kita putar. Kita lihat dulu yang pertama verse, ada verse, terus yang kedua ada. Curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. You are the only exception. You
maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception. 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 I've got a tight grip on reality, but I can't let go of what's in front of me here. I know you're leaving in the morning when you wake up. Leave me with some kind of proof it's not a dream. You are the only exception. 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 And I'm on my way to believing. Oh, and I'm on my way to believing. That's the song. Nah, sekarang kalian perhatikan, kita balik lagi ya ke lirik. Nah, tadi mengatakan yang pertama ada intro ya. Tadi kalian dengar ya. Jadi di awal lagu ada intro dulu. Nah, musik dulu, hanya instrumen dulu. Lalu masuk ke verse. Oke. Let's see the first one. Yang pertama, verse yang pertama. Tadi dikatakan bahwa verse itu apa? Apa itu verse? Tolong dijawab. What is verse? Oke, ada yang masih ingat? Verse itu awal cerita ya, awal kisahnya. Nah, di sini kita mulai memahami lagu. When I was younger, I saw my daddy cry and then curse at the wind. Coba kita pahami satu bait ini. Kita pahami satu bait ini. To comprehend a song, I think it's the same as to comprehend the text in general. Ya, memahami lagu juga hampir sama ya dengan memahami teks secara umum. Oke, coba kalian pahami intinya ini tentang apa? When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. Yeah, and that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, kira-kira ini awal dari yang membuat lagu ini. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Awalnya ini si ini
apa sikap dia terhadap cinta? Let's see. Oke, Nurul, tentang pengalaman penulis tentang orang tuanya saat ia muda yang membuatnya tidak percaya adanya cinta. Oh, keren Nurul. Keren sekali. You got all the song. Kamu ngerti semua lagunya ternyata. Ya, itu tentang pengecualian dirinya. Oke, betul, bisa juga ya. Karena ada but darling ya. Di sana sudah ada exception, benar. Ada but darling. Oke, bagus juga Akmal. Terus Mita. Tentang seseorang yang tidak pernah percaya tentang cinta dikarenakan hubungan orang tuanya yang tidak baik saat dirinya masih muda. Oh, luar biasa keren. Ya, bagus sekali. Menceritakan tentang tidak pernah percaya akan cinta. Oke. Betul juga karena di awal di sini si penulis menunjukkan ketidakpercayaan terhadap adanya cinta. I promise I'd never sing of love. Betul. It does not exist. Jadi kalau cinta itu nggak ada, untuk apa? Apa mencinta gitu ya intinya. Begitu. Keren. Nah, itu awalnya. Jadi ini awal kisahnya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang awalnya nggak begitu suka, nggak begitu mengagumi cinta karena pengalaman buruk orang tuanya. Itu intinya ya. Terus tadi sudah ada but darling, you are the only exception. The only exception. Ini ada pengulangan ya. Repetition. Tapi kamu the only exception. Kamu yang dikecualikan. Satu-satunya yang dikecualikan, yang bukan ya, jadi tidak berbeda dengan yang lain. Begitu. And then, maybe I know somewhere deep in my soul that love's never lasts. And we've got to find other way to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now, I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Ayo, ada yang tahu nih maksud intinya tentang apa? Tadi kan udah dapat kuncinya di atas, ya. Di verse yang kedua ini pasti mudah menyambungkannya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira intinya di paragraf yang ini, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts. Satu kalimat itu aja udah ngerti pasti ke bawahnya. And we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this. I've always lived like this, keeping a comfortable distance. Mungkin saya tahu somewhere deep in my soul, ada di suatu tempat di dalam hati, lubuk yang paling dalam, bahwa cinta itu tidak pernah last. Udah pasti ngerti ya di sini. Ayo, siapa yang jawab? Intinya tentang apa? Come on. Just go for, just coba aja. Oke, menceritakan tentang tidak pernah adanya cinta, mungkin cinta tidak akan ada akhirnya, tentang dia yang mencari apa itu cinta. Cinta tidak ada akhirnya, betul. Tadi ada never last, keren lihat, thank you. Terus Syagar tentang dia yang mencari apa itu cinta, ya, keeping comfortable distance. Ayo, good try. Yang lain? Ya, oke. Tentang cinta yang tidak akan bertahan, tidak akan pernah bertahan. Oke, are you sure? Oke, cukup. Nah, sekarang intinya di sana. Jadi dia kan sudah mulai menerima tadi ya, ada you are the only exception, ya.
that love never lasts. Ya, intinya di sini kita lihat lirik berikutnya. Nah, ada you are the only exception lagi. Ya, berarti walaupun tadi ya dia tidak apa ya di sini I had sworn to myself that I'm content with my loneliness. Ya. Dengan kesendirian ya di sini. Tapi you are the only exception. Di sini ada pengecualian untuk kamu. Ya, bukan yang lain. Nah, begitu ini course lagi. Tadi sudah tahu ya kita di course itu apa, yang repetition. And then break. Nah, tadi ada ya, seperti intro. Seperti di awal. Seperti intro tapi di tengah, itu namanya break. Ya, alat musik aja. Terus kita masuk ke bridge. Tadi masih ingat ya, bridge itu yang ada shift-nya, yang ada perubahan ritmenya. I've got a tight. Nah, ini sudah di sini kalau yang kita dengar tadi nadanya semakin menanjak, semakin naik gitu. Oke, I've got a tight grip on reality, but I can let go of what is in front of me here. I know you're living in the morning when you wake up. Leave me with some kind of proof it's not a dream. Ya, kalimat yang terakhir, leave me with some kind. Ya, tinggalkan aku dengan some kinds kebaikan, let the proof bahwa ini bukan mimpi. Ya, ini bukan mimpi, so it's real. Begitu. Ya. Oke, yang terakhir ada masuk ke course lagi, you are the only exception, kamu tapi itu kamu yang dikecualikan. Dan and I'm on my way to believing. Nah, ini. I'm on my way to believing. Oh, and I'm on my way to believing. Maksudnya apa nih? Simple, terakhirnya nih apa nih? Jadi intinya dia kembali apa? Kembali kepada, ada yang tahu? Kembali, perjalanan penulis yang belum menemukan cintanya. Oke. Tentang cinta yang tidak akan bertahan. Nah, sekarang masuk yang terakhir, yaitu kembali. Oke, agak delay ya. Dia sedang berusaha mempercayai adanya cinta, oh itu yang tadi ya. Terus kembali percaya adanya cinta. Oke, good job, Syagar. Thank you. Dia percaya kembali terhadap adanya cinta. So, the song title is The Only Exception. Begitu. Oke. Cool. Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi ini? Silakan. Sebelum kita masuk ke latihan soal, silakan boleh kalian tulis pertanyaan di kolom chat. Ya. Habis ini kita akan menyaksikan kembali sebuah video klip, ya. Dan I believe in you. You must like this video. Pasti suka kalian, dan ibu juga suka. Oke. Ada nih, ada yang bertanya? Udah jelas? Siap latihan soal? Oke, are you ready to have some question? Okay, cool. Thank you, Nurul. Okay, let's see. Before we watch the video, let's see the question. Pertanyaannya dilihat dulu. Yang pertama, who is the composer of the song? I think it's so simple. Komposer itu siapa? Kalau buku autornya siapa? Kalau lagu itu namanya komposer. And then what are the parts of the song? Nah, ini tadi ya. Terserah di sana. Tidak selalu. Terus susunannya juga tidak selalu. Misalnya yang pertama ada intro, chorus, verse atau apa ya? Tergantung dari lagunya. Yang penting bagian-bagian itu ada intro, ada chorus, ada verse, ada bridge, ada break, ada outro. Ya. Nah, nanti susunannya mau seperti apa terserah ya, tergantung lagu yang kalian tonton. Ya. Ada, apakah semua ada? Tidak juga ya. Kadang tidak semua itu lengkap. Ada. Yang penting kamu harus paham.
Kalau intro apa, kalau verse itu apa, terus kalau chorus itu apa, bridge itu apa, break itu apa, dan outro itu apa. Begitu. Itu untuk parts of the song. And then what is the topic of the song? Topiknya kamu boleh lebih simple aja dengan satu frase boleh, atau kalimat singkat boleh. Ya. Tentang apakah misalnya tentang percintaan dua insan yang terputus karena takdir misalnya ya. Or it's about loyalty of someone to their friends, or it's about tolerance, ya. Tolerance about the country or the culture misalnya. Begitu. And then number 4, what is the theme of the song? Theme itu yang tadi, apakah itu love, apakah itu tentang cinta, apakah itu tentang tolerance, apakah itu tentang keindahan, kesetiaan. Nah, itu satu kata saja ini untuk jawaban yang ini, tentang apakah itu temanya. And then what do you think of the song? Oke, untuk bagian ini you need to give your statement about the song. But for this part, I want you try to answer in English. Kalian harus coba, ya semuanya juga harus dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalnya agak susah boleh. Tapi untuk bagian yang ini, kalian harus coba menggunakan bahasa Inggris. Oke, jawabannya di mana? Nanti Ibu akan kirim Google Form di WhatsApp group. Sekarang kalian pahami dulu pertanyaannya, sambil nanti kita tonton lagunya. Begitu. Boleh silakan dipersiapkan dulu catatannya untuk nanti pada saat menjawab di Google Form lebih mudah, dan ingat nomor 1 ini, nomor 2 ini. Begitu ya. Oke, siap ya? Kita akan tonton video yang terakhir ini. Oke, check it out. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if I change your here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You look like a movie, you sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It
like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? You look like a movie, you sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. We were sad of getting old, it made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. When we were young. Okay, cool. It's a cool song. And do you know who is the singer here? Siapa? Coba ada yang tahu siapa penyanyinya? I know, Nurul. Who is that? Adele. Yes, yeah. The song is popular by Adele, but the song just now is covered by Mr. Yogi. That's right. Mr. Yogi. Ya, luar biasa. Beliau ini salah satu artis juga ya. Artis papan atas SMA Kawali. Keren. Okay. Okay, back to the questions. Yeah. I think all of you maybe you could browse who is the composer here and the parts of the song. I think it's so simple for you. Tahu ya, pastinya udah tahu tadi ada apa saja. And then the topic, ya, topiknya simple, tentang apakah itu topiknya. And then the theme, ya, temanya tentang apa. And then satu yang ini, what do you think of this song? Lagunya itu, menurut kamu lagu yang baru saja kalian tonton itu bagaimana? It's your own opinion about this song. Ya. Do you want to tell about the singer or the music? It's free, bebas, silakan. Focus on the song, focus on the music, focus on the singer here. Boleh, silakan. Mau pokoknya the whole song, ya, you just watched. Ya, yang baru saja kalian tonton. Okay, while you are answering the exercise, I'm going to turn on again the video. So, you have the chance again to understand, to examine the song. Okay? Check it out. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if I change your here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone
I used to know. You look like a movie. You sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You look like a movie. You sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? You look like a movie. You sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Okay, that's all the song. Okay, have you finished answering the exercise? Okay, cool. Thank you very much for all of you have answered all the questions given at the exercise. And now we are going to see the answer. Ya. In this case, kita akan coba lihat analisis soal untuk apa maksudnya jawaban untuk soal yang baru saja kalian jawab. Okay, let's see. Let's see the song. Nah, di sini liriknya Ibu tampilkan ya, when we were young. For the first question, who is the composer? Ya, who is the composer of the song when we were young? Ya, bisa dilihat di sini, written by Adele and Tobias Jesu Jr. Ya, in this case Adele co-written with Jesu. Jadi Adele ini berkolaborasi menulis lagu When We Were Young bersama Tobias Jesu. Okay, that's for number 1. Jawabannya benar semua? Pasti benar ya. If you don't know, you can googling, right?
Kalaupun nggak tahu bisa googling ya. Oke, yang berikutnya structure number 2. The structure of the song, ya, susunan struktur dari lagu. Ya, as I said at the previous explanation, that the structure, ya, it's not always the same. Ya, struktur itu tidak selalu sama, ya. Kadang-kadang urutannya berbeda, kadang-kadang ada yang tidak ada. Yang tadi Ibu jelaskan, itu mulai dari intro, terus ada verse, ada chorus, ada bridge, ada outro. Ya, di sini ada bagian yang tidak ada. Tapi ada bagian lain yang berulang, ya. Maksudnya ada sedikit yang berbeda. Ya. Kita lihat yang pertama, ada intro ya, pastinya ada intro. Dilanjutkan dengan verse. Ya, di sini verse yang ke-1. Ya, mulai dari everybody loves, ya, the things you do, itu verse 1. Oke. And then, baru nanti ada di sini masuk ke chorus. Di sini Bu bagi 2 chorusnya. Ya. Tapi sebenarnya itu sama-sama chorus, hanya ada sedikit perbedaan dalam ritmenya. Ya, yang pertama ada pre-chorus yang you look like a movie, ya, you sound like a song, yang itu baru di pre-chorus karena masih agak lemah. Nanti di chorus itu lebih kuat lagi, begitu. Jadi ada chorus. Kalau kalian nulis chorus 2 kali betul, ya. Kalau nulis 1 kali juga oke lah, nanti Ibu betulkan ya. Yang penting setelah ini di bagian ini adalah chorus, ya. Oke, itu chorus. Yang berikutnya, ini masuk ke verse 2. Ya. Kenapa verse 2? Karena ini nadanya tadi sama dengan yang di verse 1. Ya. I was so scared. Ya. Di sini. Dan ini seperti tadi Ibu katakan, verse itu menggambarkan cerita, ya. Inti cerita dari lagu itu sendiri. Ya, makanya kita harus bisa memahami lebih dalam tentang bagian verse ini, ya, to know the content of the song. Ya, tuh, ya, setelah chorus and then verse. Nah, lalu masuk lagi ke pre-chorus seperti mirip yang tadi, ya. Nah, berarti masuk lagi kan tadi ke you look like a movie. You sound like a song, ke sana lagi kan? Nah, berarti setelah verse 2 itu masuk lagi ke pre-chorus. Begitu. Lalu masuk lagi ke chorus. Nah, baru nanti masuk ke bridge. When we were young, ya, di sana itu bridge, ya. Masuk ke bridge. Oke. Dan selanjutnya kemana? Ya. Nah, ini masih bridge. Ya, ini masih bridge. It's hard to admit that everything just takes me back. Ini masih bridge sampai do you still care? Ya, itu masih bridge. Nah, setelah itu masuk lagi ke pre-chorus karena sama ya dengan yang tadi ya. Pre-chorus yang pertama, nah, you look like a movie. Nah, itu. Jadi ini balik lagi ke pre-chorus. Nah, tapi setelah pre-chorus di sini tidak ke chorus lagi, tapi langsung ke bridge lagi, ke ini, ke when we were young. Di sini Ibu tidak tuliskan kembali karena sama ya. Jadi kalau bridge berarti yang when we were young, itu berarti bridge. Ya, begitu. Nah, baru nanti masuk lagi ke chorus. Nah, sampai sana. Ya, jadi di sini ada yang tidak ada. Ya, there is some one part of the structure of the song. Ya, ada satu bagian yaitu outro. Outro nggak ada. Itu tidak apa-apa karena setiap lagu memiliki karakter yang berbeda-beda. Okay, that's all for the structure of the song. Ya. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga yaitu what is the topic. Ya, topiknya tentang apa? Ya, mulai kita bisa menafsirkan sendiri ya. Nah, kalau di sini Ibu memberikan tafsiran seperti ini, bahasanya bisa berbeda-beda,
Tapi maksudnya sama, nggak apa-apa. Meeting up with friends from the past and discussing how things have happened. Ini kan si penulis lagu ini berkisah tentang masa lalu, ya. Ya, masa lalu dia bertemu dengan seseorang, terus dia memikirkan tentang sesuatu di masa lalu itu, ya, yang terjadi di masa lalu itu, dan sadar sekarang mereka sudah tua gitu ya, begitu. Itu intinya topiknya tentang meeting up with friends and past and discussing how things have been. Ya, di sana kan ada semacam gimana ini sadar tahu-tahu kita sudah tua gitu kan. Ada seperti berkisah atau seperti bercerita membicarakan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Begitu. Nah, lalu yang keempat, what is the theme? Temanya, intinya theme. Nah, kemarin kan tadi sudah disebutkan, theme-nya itu ada love, ada sacrifice, independence. Nah, kalau ini berarti masuknya ke reminiscing. Kamu boleh reminiscing itu maksudnya apa ya? Itu adalah kenangan, mengenang. Ya, mengenang. Kita mengenang masa lalu kalau di sini. Nah, berarti kalau sesuatu yang telah terjadi di masa lalu dan kita ingat kembali itu mengenang. Ya, begitu. Atau kenangan. Okay, that's for number 4. And then how about number 5? For this one, I think it's maybe vary. It may be vary. Kenapa? Karena setiap orang pasti memiliki different points of view. Ya, all of you must have different point of view too. Ya, kalian juga pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang lagu yang tadi dinyanyikan. Begitu. Ya, kalau ibu misal nih, I look at the singer, yeah. I think this singer is very good. Yeah, he has good pronunciation in using British, and then he has good expression. Yeah, he is so expressive singing the song. Nah, seperti itu. Kalian nanti boleh silakan mau seperti apa. Ya, it's your opinion. It's free. Bebas, silakan mau seperti apa jawabannya, tergantung sudut pandang dari kalian semua. Oke. Ya, sudah cukup? Kira-kira jawaban kalian gimana ya? Betul semua? Pastinya betul semua ya. Tadi juga menganalisis lagu, katanya nggak kenal tapi dengan lagu, tapi setelah dibaca, didengarkan, kalian bisa menjawab dengan sangat cepat, luar biasa sekali. Oke, itu mungkin untuk materi pada pagi hari ini, and I think it's enough. And next week, ya, Ibu minta untuk pertemuan minggu depan nih, kalau kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan, kita akan bahas lebih dalam tentang language features, ya. Tetapi I want you try to understand certain song, your own song. Ya, kalian punya lagu favorit silakan. Nanti coba analisis. Yang pertama, satu tentang apakah lagu itu. Yang kedua, bagaimana struktur dari lagu tersebut. Yang tadi ya ada intro, verse, bridge-nya itu. Ya, itu tidak banyak, itu saja 2. Dan nanti minggu depan kalian bawa lagunya. Kalau video klipnya ada, silakan dibawa. Terus kalau hanya ada liriknya Bu, ya boleh. Ya memang harus ditulis. Liriknya ditulis di buku catatan. Dan nanti kita akan coba analisis bersama. Analisis yang sudah kalian buat di rumah, kita akan coba share bersama teman-teman kalian minggu depan. Oke? Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya mungkin? Terutama untuk yang akan kita kerjakan hari ini? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, thank you very much for your coming today. Luar biasa. And mudah-mudahan kita nanti di pertemuan berikutnya akan jauh lebih baik lagi aktivitasnya. Terus buat teman-teman juga yang belum ikut komen, yang belum ikut jawab, mungkin terkendala jaringan atau apa, nanti coba cari sinyal yang lebih bagus ya. Oke, that's all for this meeting.
I should close this meeting with Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.